कनाडा के शहर टोरंटो में इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। नवंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं और यहाँ पर सर्दियाँ अपने उरूज पर आ चुकी हैं। कुछ इलाकों में बर्फ़बारी हो चुकी है और कुछ इलाकों में अभी आपको बर्फ़ के आसार नज़र नहीं आ रहे होंगे। मैं इस चैनल को मालूमाती और कनाडा से मुतालिक एक ऐसा उर्दू चैनल बनाना चाहता हूँ जिसमें कनाडा की तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, कनाडा की इमिग्रेशन, कनाडा के बिज़नेस और कनाडा जो एक मल्टी कल्चरल मुल्क है और बहुत इमिग्रेंट फ्रेंड मुल्क है, वहाँ के लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने इस चैनल में अब तक जो वीडियो डाली हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत और तवज्जो से नहीं बनाई गई हैं, लेकिन आज की ये वीडियो एक नए दौर में हमें ले जाएगी इस चैनल के साथ। मैंने सोचा है कि इसके लिए मैं वक्त निकालूंगा और इसमें एक टॉपिक, एक तरतीब के साथ मुख्तलिफ़ उमूर पर आपसे बातें करूंगा। ताज़ा हालात भी होंगे, तारीख़ भी होगी और कनाडा से मुतालिक जो लोगों की गलतफहमियां हैं वो भी दूर करूंगा, ताकि उर्दू और हिंदी समझने वालों को इस चैनल के ज़रिए यहाँ की दुरुस्त मालूमात मिलती रहें। आज के इस वीडियो में हम ताज़ा हालात को डिस्कस करते हैं कि यहाँ की इमिग्रेशन के बारे में क्या बातें चल रही हैं, क्या कसाद बाज़ारी या रिसेशन का दौर चल रहा है और आगे क्या इम्कानात। बाहर काफ़ी सर्दी है भाई, इसलिए मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं गाड़ी में बैठ कर मज़ीद बातें करूँ। अच्छा, जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, उसमें मेरे कुछ तजुर्बात भी हैं और जो मेरा कमज़ोर सा और नाक़िस मुशाहिदा है उसकी बुनियाद पर ही बातें कर रहा हूँ। कनाडा की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है और जो इमिग्रेशन में आने वाली मुमकिन चेंजेस हैं, लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बारे में परेशान हैं और मैं भी उसी पे बात करना चाह रहा हूँ। ये वो मौज़ूआत हैं भाई जिनको मैं भी बहुत करीब से देख रहा हूँ, क्योंकि हम सब के रोज़मर्रा ज़िंदगी इनसे मुतासिर होती है। जो लोग आना चाहते हैं वो भी इस बारे में पूछते हैं, उनको भी बताना होता है और उस बारे में आदमी मालूमात रखता है कि हमारे दोस्त अहबाब किन चीज़ों से मुतासिर होंगे। इस वक्त जो कनाडा है ना, वो एक अजीब सी कैफियत में है। एक तरफ तो अच्छी खबर ये आई है इस हफ्ते कि मुल्क की टेक्निकल रिसेशन से मुल्क बच गया है ना। कहते हैं मईशत में थोड़ी बहुत जान वापस आ गई है, जीडीपी थोड़ी सी बढ़ गई है और हुकूमत इसे एक मस्बत इशारा करार दे रही है कि भाई इस पर काबू पा लिया। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि आम आदमी की ज़िंदगी में अभी भी बहुत बेहतरी महसूस नहीं हो रही है। महंगाई अब भी ऊपर है। सूद की जो शरह है, इंटरेस्ट रेट, वो कोविड के बाद जो लोगों ने कम इंटरेस्ट पे चीज़ें ली थी, कर्ज़े लिए थे, है ना, 1.5% 2% पे, अब वो 4.5% पे आ रहा है। तो उससे कारोबार भी मुतासिर हुआ, उससे घरों की किस्तें देना भी मुश्किल हो गई। तो इसका बोझ पड़ा है घरेलू अखराजात पे। हर आदमी को $1,000-1,500 ज़्यादा देने पड़ते हैं अब। तो टोरंटो जैसे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ तो हालात और भी मुश्किल हैं। यहाँ रेंट हर साल ऊपर जा रहा है, घरों की कीमतें अब भी बहुत ज़्यादा हैं, ख़रीदना बहुत मुश्किल है इस इंटरेस्ट रेट पे। इसी तरह नए घर बनने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता हो गई है। बहुत से लोग अखराजात बचाने के लिए दूसरे छोटे टाउन की तरफ भी चले गए हैं। ऐसे ऐसे टाउन के और शहरों के नाम हम सुनते हैं जहाँ हमने कभी सोचा भी ना था कि कोई हमारे इंडियन पाकिस्तानी दोस्त वहाँ जाके रहेंगे, लेकिन वो जा रहे हैं और बड़े खुश हैं वहाँ पे। ये सब कुछ देखकर मुझे अंदाज़ा होता है कि कनाडा की सबसे बड़ी परेशानी आज भी जो है वो अफोर्डेबिलिटी है, यानी जेब पर पड़ने वाला बोझ। लोग खर्चे अपने कम कर रहे हैं, बिजनेसेस भी एहतियात से चल रहे हैं, देख के बहुत तवज्जो से, और कोई बड़ा खर्चा नहीं कर रहे, हायरिंग नहीं कर रहे, है ना, कोई मशीनें नहीं ला रहे और बहुत ही मोहतात हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो यहाँ की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा है, काफ़ी स्लो हो चुका है। अच्छा, इनकी जो जीडीपी थोड़ी सी बेहतर हुई है, जिसको ये बहुत चर्चा कर रहे हैं, उसकी असल वजह ये है कि कनाडा ने दिफाई अखराजात में इजाफ़ा कर दिया और काफ़ी उस पर स्पेंडिंग की है, जिससे ज़ाहिर है कि मईशत को वक्ती तौर पर सहारा मिला है। और हुकूमत ने नेटो से वादा किया था कि हम अपनी डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, तो उसके मुताबिक दिफाई बजट को बढ़ाया है, जिसका असर जीडीपी के आदाद शुमार में आपको दिखाई देता है और उसी को कहा जाता है कि टेक्निकल बुनियादों पर रिसेशन को थोड़ा सा रोक लिया है। मगर आम शहरी की ज़िंदगी अभी भी वही मुश्किल है। आने वाले 6 महीने कहा जाता है कि यहाँ बहुत अहम होंगे। अगर आने वाले 6 महीनों में बैंक ऑफ कनाडा सूद की शरह कम करता है तो मईशत में थोड़ी तेज़ी आ सकती है।
اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ لوگ خرچ کرنا شروع کر دیں، گھروں کی خرید و فروخت دوبارہ شروع ہو جائے اور اس کام میں ریئل اسٹیٹ پہ تھوڑی بہتری آئے۔ یہاں کا تو کام کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ ہی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے، لوگوں کے خرچے اور اخراجات بڑھانے سے، خرچے کرنے سے بزنس کو بھی کانفیڈنس ملے گا، لیکن اگر شرح سود بہت مشکل سے کم کیا جائے، نہ کیا جائے، بڑے بڑے بریک آئیں تو مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ امیگریشن کے اس حصے پہ بات کرتے ہیں جو سب کے لیے اہم ہے۔ کینیڈا ہر سال 4 لاکھ سے زیادہ نئے لوگوں کو لاتا ہے۔ یہ ملک اصل میں بنائی امیگریشن پر ہے اور چلتا بھی امیگریشن پر ہے، لیکن پچھلے 2 سالوں میں ہاؤسنگ، ہیلتھ کیئر اور سروسز پر جو دباؤ پڑا ہے، اس نے حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اگلے امیگریشن لیول پلان میں بڑے فیصلے کرے گی۔ وہ پہلی بڑی تبدیلی تو آ چکی ہے، جو ہے اسٹوڈنٹ ویزا میں سختی۔ پہلے ہی کافی سختیاں لگی ہیں اور آگے مزید قوانین آنے کا امکان ہے۔ اسپاؤس پروگرام کو بدل دیا گیا، ورک پرمٹ کے مواقع کم ہو گئے اور کالج پروگرام سب پر نظر ثانی ہوگی۔ پاکستانی، انڈین اور افریقی طلباء سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ پھر ورک پرمٹ پروگرام ہے جس میں کافی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ کینیڈا میں اس وقت تقریباً 9 لاکھ ٹیمپروری ورکرز ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ یہ تعداد کنٹرول میں رہے، اس لیے ورک پرمٹ کا کوٹا کم ہو سکتا ہے یا اس کے لاز بدل جائیں گے۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے کہ اسکلڈ امیگریشن پر کوئی پابندی نہیں لگے گی، بلکہ الٹا آئی ٹی، ہیلتھ کیئر، کنسٹرکشن، ٹرانسپورٹ اور اے آئی جیسی شعبوں میں مزید لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ ان شعبوں میں آنے والوں کے لیے راستے کھلے رہیں گے۔ یہ بات پاکستانی اور انڈین کمیونٹی کے لیے ہمیشہ سے اچھی ہے اور یہ ایک اچھا راستہ ہے ان کے یہاں آنے کے لیے۔ فیملی اسپانسرشپ کے قوانین بہتر ہونے کا امکان ہے۔ یہ حکومت چاہتی ہے، اس کی ایک اچھی ڈائریکشن ہے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے خاندان مضبوط ہوں اور انہیں سپورٹ ملے۔ وزٹ ویزا میں پابندیاں نہیں آئیں گی، ویسے ہی رہے گا، لیکن بارڈر کنٹرول مزید سخت ہو سکتا ہے، خاص طور پر فراڈ اور اوور اسٹیئنگ کی وجہ سے۔ آخر میں ایک بات، کینیڈا اس وقت ٹرانزیشن میں، یہ بات سمجھ لیجئے، نہ بہت یہاں کا اچھا وقت ہے نہ بہت برا وقت، لیکن تبدیلی کے دروازے فوراً نہیں بند ہوتے۔ یہ ملک آج بھی دنیا میں سب سے مضبوط امیگریشن سسٹم رکھتا ہے، بس آنے والے چند مہینوں میں بہت فیصلہ کن، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت فیصلہ کن مہینے ہوں گے۔ جو لوگ کینیڈا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ان پالیسیوں کو بہت قریب سے دیکھنا ہوگا، خاص طور پر 2025 اور 2026 کے فیصلوں کو۔ میں اخبارات پڑھتا رہوں گا اور نیوز دیکھتا رہوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ جو خاص باتیں ہیں جو انڈین پاکستانیوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں، وہ معلومات مختصر ویڈیو میں آپ تک پہنچاؤں، نہ بڑھا چڑھا کر نہ چھپا کر۔ جو اصل معلومات جو مجھے سمجھ میں آئے گی وہ میں سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ واقعی اس میں میری دلچسپی برقرار رہے اور میں اس میں وقت نکال کر وقتاً فوقتاً کچھ مواد ڈالتا رہوں، تو اس کے لیے آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کیجئے، مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ مجھے کن چیزوں میں امپروومنٹ لانا چاہیے، کن ٹاپکس پہ مجھے ویڈیوز بنانی چاہیے، اور بھی جو مفید معلومات آپ مجھے دے سکتے ہیں، مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں یہاں پر ہوں اور میں یہاں ٹریول کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، تو میرے پاس موقع ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ معلومات جمع کر کے اس چینل کے ذریعے پیش کروں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔